आप 4 स्टॉक ले लीजिए. वन इज कोटक बैंक, नीलेश जी वुडंट रेकमेंड ऑन दैट. आप अल्ट्राटेक ले लीजिए, आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, आप डीमार्ट मत लीजिए क्योंकि पी बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकली ज्यादा है. ये 3 स्टॉक आप सारी दुनिया का सारे अपना पैसा डाल के सो जाइए और सोचिए कि अब आप किसी को बोलेंगे तो ही वुड से अगर अल्ट्राटेक बंद हो गया तो, अगर बजाज फाइनेंस बंद हो गया तो आपके घर के आगे आप निकल नहीं पाओगे, पुलिस लगी रहेगी. सो दीज आर सच कंपनीज विच यू कैन बाय एंड होल्ड एंड स्टिल मेक 14, 15, 16% CAGR. You don't need any mutual fund, you don't need any PMS, you don't need any investor, you don't need any Rakesh Jhunjhunwala, but you will not become a Rakesh Jhunjhunwala. That's the problem. So these are basic big ticket investments which anybody can do and everybody should do, but वो करते नहीं. লাস্ট 4 বছরে কোটাক ব্যাংক 0% রিটার্ন দিয়েছে, আর ওখানেই নিফটি দিয়েছে 64% রিটার্ন। লাস্ট 1 বছরে আল্ট্রাটেক সিমেন্ট দিয়েছে 0%, সেখানে নিফটি দিয়েছে 26% রিটার্ন। লাস্ট 3 বছরে বাজাজ ফিনসার্ভ দিয়েছে 5% রিটার্ন, সেখানে নিফটি দিয়েছে 27% রিটার্ন। সবসময় মনে রাখবে কোনো কোম্পানি লাইফ টাইমের জন্য লিডার হতে পারে না। একটা টাইম ছিল যেই টাইমে রিলায়েন্স পাওয়ার, জি লিমিটেড, সিলভার টেকনোলজিস এরা লিডার ছিল, কিন্তু এখন তুমি এদের নামও নিশান খুঁজে পাবে না। তাই জন্য এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কোনো ইনভেস্টমেন্ট করার আগে তুমি ভালো করে দেখো, বোঝো। র্যান্ডামলি কারোর কথা শুনে কোনো স্টকে ইনভেস্ট করে দিও না, কেন কি এটা তোমার হার্ড আর্ন করা মানি। প্রফিট হলে সেটাও তোমার, লস হলে সেটাও তোমার।